বড়রাজনী আশীর্বাদে সিনি ত্রিপ্রাসানি আশীর্বাদে थानसानि फानबाय बिनियाव सिट' आसुखायो এবং অমন সময় দंनाय लुकुरंनि गाना सम बुजाय दंनानै ताइ जे सिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्ड दुइयो ताइ सिनि हेल्थन सिनि फोकास दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसा सामु गाहाम खालामनानै जों सामु गाहाम खालामनायनि अमन समय दंसै belum dia notifikasi no kalau saya sih IM cong saya no buku cong saya no oh sudah full daman naik niya no saklay dito mo BC election pore Bishiba to Tipramo sini planning omno sakase mainly sini health education তাই সিনি ওয়াক্তি সমস্যা নিয়ে সিনি সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিনি অমনি বিসিং দিনো লুকুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইনেছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত লানে বিভাগের অনেকবার মিডিয়া নি বিসিং দি সাকলাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট বিসিং রিজন কথা হচ্ছে সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কিসাং কিসাং খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जत नोगै जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताइ म नाय नेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि सिनि Ketal Songjat CM no Bini bisingkui Cini ti prasaroni khakamani Bobagrani iman Jotoni no iman Awo tinang Kaisa muktang nangnan hene chung asaklayo Borang menang chairman borang menang CM sir Nauni thani chung omono layo যে সংবিধানিক বিশিংকই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাওই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থানসা খায়ে অরচুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ ত্রিপ্রাসারংনি বাগৈ বা যারা এডিসি আমসাই নাই हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयो अझै जे डेभलपमेन्ट नि जे सामग्न जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै गोसां गोसां खायै एडिसि आमसायो जों सामतां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দङै रत्यै samutang nangana naglecho nasa kayo abang sintini mo uila audition ni ini chairman tai CM somani mo audition ni bisingti chung omojung ini abang sinjetu state government central government upor jung nirbhor khai tonganango eje chini tiki eji chini je mandorok tomani chini je বার্ষিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংকই রেনানি বাগৈব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে সাইতো তাই যত লুকু আদম সংজাত সিনেমা আর নাই নাই কাই চিনি বিশেষ কাই চিনি ইয়ত আইকন রক যে অরক চিনি ফাইবানি जों নর যত ন जोंर मिलि लाइजाक বনে বাগৈ হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড় মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইথক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসা করা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর
आबरनो एकदम खाबाय खुबाय थायो जों पयत सावै नैनि 5 years नों काहाम केनो सालाफम जतनि लुकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरजाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबावनाय बरो मैचा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि TDADC नि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person itu tadi requirement dong lo, hotel